اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد। एक ऐसी दुआ कि जो माह शबान मुअज़्ज़म की आखिरी रात और माह रमज़ान मुबारक की पहली रात के दाखिल होने के वक्त में इस दुआ को पढ़ा जाता है। ये दुआ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वारिद हुई है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माह शबान मुअज़्ज़म की आखिरी रात में और रमज़ान मुबारक की पहली शब में इस दुआ को पढ़ा जाए। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अश-शहरल मुबारक अल्लज़ी अंज़लत फ़ीहिल क़ुरआन वजअलतहु हुदल लिन्नास वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान क़द हज़रा फ़सल्लिमना फ़ीहि वसल्लिमना मिन्हु वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना फ़ी युस्रिन मिनका वआफ़िया या मन अख़ज़ल क़लील वशकरहु वसतरल कसीर वग़फ़रहु इग़फ़िर लियल कसीरा मिन मअसियतिक वक़्बल मिन्नल यसीरा फ़ी ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तजअल ली इला कुल्लि खैरिन सबीला व मिन कुल्लि मा ला तुहिब्बु मानिआ या अरहमर राहिमीन या मन अफ़ा अन्नी व अम्मा खलौतु बिही मिनस सय्यिआत या मन लम युआखिज़नी बिर्तिकाबिल मआसी अफ़्वका अफ़्वका अफ़्वाक या करीम इलाही वअज़्तनी फलम अत्तइज़ वज़जरतनी अनिल मआसी फलम अंज़जिर फमा उज़री फ़अफ़ु अन्नी या करीम अफ़्वका अफ़्वाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अर्राहता इंदल मौत वल अफ़्वा इंदल हिसाब अज़म अज़्ज़म्बु मिन अब्दिक फलयहसुनिल अफ़्वु मिन इंदिक या अहलत तक़वा व या अहलल मग़फ़िरा अफ़्वका अफ़्वाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक ज़ईफ़ुन फ़क़ीरुन इला रहमतिक व अंत मुनज़िल ग़िना वल बरकत अलल इबाद क़ाहिरुन क़ादिरुन मुक़्तदिर अहसैता अअमालहुम वक़समता अर्ज़ाक़हुम वजअलतहुम मुख़्तलिफ़तन अलसिनतहुम व अलवानुहुम ख़ल्क़न मिन बअद ख़ल्क़
اللهم لا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك فلا تصرف وجهك عني واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر. اللهم أبقني خير البقاء وأفنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوقار والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك صلواتك عليه وآله. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو مرح أو بذخ أو بتر أو فخر أو خيال أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كبر أو فسوق أو إسيان أو عظمة أو شيء لا تحب فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك والزهدان في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوحا. أسألك ذلك يا رب بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إلهي أنت من حلمك تعصى فأنك لم ترى ومن كرمك وجودك تطاع فأنك لم تعصى وأنا ومن لم يعصك سكان أرضك فكان علينا بالفضل جوادا وبالخير عوادا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها غيرك يا